TV, Next International. برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹی وی نیکسٹ انٹرنیشنل کے پروگرام ٹی وی نشاط میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان رحمان نشاط۔ ناظرین، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے اس موضوع کے اتنی جہات ہیں اور اس کے اتنے پہلو ہیں کہ وہ کسی ایک نشست میں گفتگو کر نہیں پائے گی، اور کوئی پہلو ایسا نہیں ہے کہ جسے ہم نظر انداز بھی کر سکیں۔ تو کوشش کریں کہ آج 20 پروگرام کو ہم جاری رکھیں اور دوسری جہات پر بھی گفتگو کریں۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے اس کا موضوع یہ ہے کہ ایک بچے کی یا طالب علم کی تربیت میں والدین، اساتذہ اور معاشرہ کیا کردار رکھا کرتے ہیں۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے میں نے جن مہمانوں کو زحمت دی ہے وہ تینوں بہت اپنے اپنے فیلڈ میں، اپنے اپنے میدان میں ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں، اور آج کی بات نہیں بلکہ عمر گزری ہے اس درس کی سیاحی میں جو تدریس سے وابستہ ہے، ایک طویل عرصے سے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ تو پہلے میں چاہوں گا کہ اپنے مہمانوں کا تعارف کروا دوں۔ میرے پہلے مہمان ہیں عبد قریشی صاحب۔ عبد قریشی صاحب ایک نجی اسکول کے سربراہ ہیں، ان سے ہم گفتگو کریں گے۔ اور میرے دوسری میری مہمان ہے ڈاکٹر ماریہ۔ ڈاکٹر ماریہ ریسرچ اسکالر ہیں اور بہت بڑا ویژن رکھتی ہیں، بہت سی جہاد کے اوپر ان کی نظر گہری ہے، بہت معلومات رکھتی ہیں۔ ان سے ہم گفتگو کریں گے اور جانیں گے کہ کون سا ان تینوں میں سے کون سا سب سے اہم پہلو ہے کہ جو طالب علم کی تربیت میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اور میری تیسری مہمان محترمہ عفت نوید ہے۔ عفت نوید صاحبہ کا ویسے تو تعارف ایک ادیبہ ہے، افسانہ نگار ہے۔ ان کی کتاب ہوئی ہے میرے سامنے موجود ہے، افسانوں کا مجموعہ ردی یہ آ چکا ہے، ایک ان کی سوانح انگوری آ چکی ہے، جیت جتتے رہے گا نبل۔ لیکن یہ چاہتی ہیں کہ ان کا تعارف ایک مدرس کی حیثیت سے کیا جائے۔ بہت اچھی معلمہ ہے، بہت تجربہ کار ہیں اور بہت گہری نظر رکھتی ہیں بچوں کی تربیت پر۔ تو آئیے، میرا خیال ہے کہ ہم محترمہ عفت نوید ہی سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ آپ ایک طویل عرصے سے موجود ہیں اس شعبے میں اور تربیت بھی دیتی ہے، پڑھاتی بھی ہے، پھر آپ نے کون سی کتابیں بھی لکھی ہیں؟ او لیول کی کتاب لکھی ہے ہم نے ایوان اردو کے نام سے۔ تو آپ فرمائیے گا کہ آپ کا کیا تجربہ ہے اور کون سا پہلو ان تینوں میں سے بچوں کی تربیت پر زیادہ آپ کے نام پر کرتا ہے؟ میرے تو خیال میں بچوں کی تربیت میں والدین کا بہت اہم کردار ہے، اور اس کے بعد دوسرا کردار اساتذہ کا ہوتا ہے۔ بچہ تو بالکل ایک خالی سلیٹ کی مانند ہوتا ہے نا، تو بچے کا تو کوئی استعمال، اور جبکہ میں آج موجودہ نسل کو دیکھ رہی ہوں کہ یہ بہت زیادہ ذہین اور ایماندار سچی ہے۔ اس کے ساتھ ہمیں ویسا ہی رویہ رکھنا پڑے گا اور ہمیں اس کے لیول پر آ کر اس کی تربیت کرنی پڑے گی، لیکن اس کے لیول پر نہ والدین آ رہے ہیں نہ اساتذہ آ رہے ہیں، اور یہ پھر اب یہ انٹرنیٹ کا دور ہے۔ آپ نے ایک بڑی بات کہی کہ اس کے لیول پر پیرنٹس بھی نہیں آ رہے اور اساتذہ بھی نہیں۔ بالکل، کیا وجہ اس وجہ ایک تو یہ کہ اتنی انقلابی تبدیلیاں آئی ہیں انٹرنیٹ کی وجہ سے اور یہ سب، اور اب ہم اے آئی کے دور میں داخل ہو گئے۔ دیکھیں، ہمارا وہ زمانہ تھا جب ہم ریڈیو کے زمانے سے، اور اب ہم اے آئی کے زمانے میں، لیکن اساتذہ کو چاہیے اور والدین کو بھی چاہیے کہ ٹھیک ہے آپ اس زمانے سے لے کر آج کے زمانے میں بھی سانس لے رہے ہیں، لیکن آپ کو بچے کے لیول پر آنا ہی پڑے گا اور جدید دور کے تقاضوں کو سمجھنا پڑے گا، کیونکہ بچے نے تو ایسے دور میں آنکھ کھولی ہے کہ جب اس کے ہاتھ میں موبائل کی صورت کی دنیا ہے، وہ اس دنیا میں وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، منافقتیں بھی دیکھ رہا ہے اور علم کے بدلتے ہوئے انقلابات بھی دیکھ رہا ہے، اور ہمارے یہاں ابھی تک وہی جہالت والے امتحانی نظامی بہت بڑا موضوع ہے۔ ظاہر ہے کہ آج کی نشست میں تو نہیں کور ہو سکتا، لیکن بہت سارے ایسے میں والدین کا تربیت کرنا اور اساتذہ کی تدریس یہ بہت چیلنج ہے، اور اس کو ہمیں موجودہ دور کے مطابق ہی ہمیں اپنے رویوں میں تبدیلی لانا پڑے گی اور تدریس میں بھی تبدیلی لانا پڑے گی۔ بہت سی۔ اچھا، میں تھوڑا سا تجربہ آپ سے شیئر کروں۔ ایک وقت تھا کہ جب اساتذہ کی تربیت کے کورسز ہوا کرتے تھے، تو وہ انجینئرنگ بھی تھے، بنا بھی تھے،
अब वो सिलसिला खत्म? नहीं खत्म हो रहा है उसी का। अच्छा, लेकिन बहुत कम। नहीं, बहुत कम है। अच्छा, एक बात आपने ये फरमाई कि हमें बच्चों के लेवल पर आकर बच्चों को देखना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप क्या फरमाते हैं? क्या हमें बच्चों के लेवल पर आना चाहिए या हमें बच्चों को अपने लेवल पर उठाकर अपने पास लाना चाहिए? देखिए आप क्या कहते बच्चे जो हैं वो एक क्योंकि ग्रोइंग एज में होते हैं, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम सराउंडिंग से भी लर्न कर रहे होते हैं, अपने पेरेंट्स से भी लर्न कर रहे होते हैं, टीचर से भी लर्न कर रहे होते हैं। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो जो भी लर्न करें, जिससे भी लर्न करें, सबसे पहली चीज़ ये कि वो अच्छी चीज़ें लर्न करें, पॉजिटिव चीज़ें लर्न करें। और अक्सर ऐसा होता है ये कि जैसे पेरेंट्स हैं तो कभी अगर वो शाउट कर रहे हैं तो बच्चे क्विकली, उनकी ऑब्जर्वेशन जो है ना बड़ों से बहुत ज़्यादा जो है शार्प होती है बच्चों की। तो अगर पेरेंट्स ने, किसी ने शाउट किया है तो फ़ौरन वो पिक कर लेंगे, फ़ौरन जो है मिमिक्री करेंगे, किसी और को शॉक करके दिखाएंगे। अगर पेरेंट्स आपस में कोई अच्छी बात करें तो फ़ौरन वो मिमिक्री करेंगे, उनकी एक्टिंग करेंगे और अच्छी बात करके दिखाएंगे। तो बच्चे तो एक इस तरह मोल्ड की तरह होते हैं, जैसे एक मोल्ड में आपने वैक्स डाला है और वैक्स ने वही शेप ले लिया है जैसे वो मोल्ड का है। तो बच्चों की तरबियत में आप उनको जितनी पॉजिटिविटी सिखाते जाएंगे, चाहे पेरेंट्स हों, चाहे असातिज़ा हों, चाहे आपकी सोसाइटी हो, अपने आप को आपने उन्हीं के लेवल पर आकर बात करनी है। अगर वो इस लिटिल उनकी मतलब एज है, ग्रोइंग एज है, तो उनके एक्सपीरियंस उतना नहीं है जितना आपका एक्सपीरियंस है। उनको चीज़ों के प्रॉस एंड कॉन्स उतने नहीं पता जितने आपको चीज़ों के फ़ायदे नुकसानात पता हैं। वो एक मोल्ड की तरह है, वो आपकी तरफ जो है वो तवज्जो करते हैं कि आप उन्हें जैसा गाइड कर दें, आप उन्हें जैसा बता दें। तो उनसे सबसे पहले तो ये है, मैं पेरेंट्स को, टीचर्स को कहूँगी कि बच्चों के साथ एक फ्रेंडली रिलेशन रखें। उनके अंदर अपना खौफ ना बिठाएं बड़े होने का, या अपने टीचर होने का, या अपने कोई एक ऐसा एल्डरली आपका करेक्टर या रोल हो, पेरेंट्स हों या कोई और, तो उनमें खौफ ना बिठाएं। उनके साथ एक कम्युनिकेशन जो है ना एक फ्रेंड की तरह हो, ताकि आज के मुआशरा जब इतनी चैलेंजिंग सिचुएशन फेस कर रहा है कि मुआशरे में अच्छाइयों के साथ साथ कहीं कहीं बुराइयां भी हैं, और जो बुराइयां हैं बच्चे जो हैं वो बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं, और फिर उनके माइंड में अगर ये खौफ है तो वो पेरेंट्स को भी नहीं बताएंगे, वो टीचर्स को भी नहीं बताएंगे, और यही वजह है कि जो बच्चे आजकल नारकोटिक्स का शिकार हैं, पेरेंट्स को कहीं नहीं चलता। खौफ इसका एक रीज़न है। तो बच्चों से कम्युनिकेशन फ्रेंडली रखें, पेरेंट्स भी और टीचर्स भी, और उनकी बातें सुने। वो जो कह रहे हैं, देखें वो भी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मखलूक हैं, वो जो कह रहे हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, डिमांड्स हैं, तो उनकी सुने बात और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि वो क्या कह रहे हैं, और अपने आप को अपग्रेड करें टेक्नोलॉजी के हवाले से। ऐसे कोई हम इस बात के पर पहुंचे इस ये पर कि बच्चों के दरमियान और वालिदैन के दरमियान कम्युनिकेशन गैप, बल्कि असफिया के दरमियान भी बिल्कुल कम्युनिकेशन गैप नहीं, हाँ ये नहीं होना चाहिए। का गुफ्तगू नहीं होती। अच्छा, बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं, ज़ाहिर चीज़ें शेयर नहीं करते वालिदैन को से। तो अच्छा, तो ये चीज़ है। दूसरे हमारे यहाँ एक और भी सिलसिला है जो ज़ाहिर है कि तब्दील होना चाहिए कि हम बच्चों को सवाल करने की इजाज़त नहीं देते। जी बिल्कुल, शटअप कॉल दे देते हैं। अगर बच्चे क्वेश्चन करते हैं तो फौरन तो चुप करवा देते हैं। क्लास में तो क्लास से बाहर कर, क्लास से बाहर निकाल। ये बहुत गलत अच्छा, एक चीज़ और भी है कि हमारे यहाँ जो एजुकेशन हम जब बात करते हैं तो आमतौर पर हम एजुकेशन पर ज़्यादा जोर देते हैं, तरबियत का पहलू हमें ये नहीं समझिए कि ऑलमोस्ट नज़रअंदाजी कर देते हैं। जब भी हम गुफ्तगू करते हैं तालीम तालीम तालीम, तरबियत के हमारे से बात नहीं करते। जी अच्छा, कोशिश साहब आपसे मैं एक सहमत हुआ, आप एक तवील अरसे से एक अमल जाके स्कूल कायम किए हुए हैं। जब आपने स्कूल कायम करने का प्रोग्राम बनाया होगा, मनसूबा बनाया था, तो आपके जहन में एक मॉडल होगा, एक क्राइटेरिया पैमाना कि उसमें ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, ये तालीमी इदारा ऐसा होना चाहिए। तो आपने जो प्रायोरिटीज़ बनाई थी वो क्या थी? आपके जहन में क्या मनसूबा था कि मैं तालीमी इदारा ऐसा बनाऊँ कि जिसमें ये सब चीज़ें हों? सबसे पहले प्रायोरिटी थी मेरे तालीमी इदारे के क़याम में। सबसे पहले जो ये थी कि वालिदैन इन्वॉल्व हो, एक ऐसा स्कूल हो जिसमें वालिदैन इन्वॉल्व हो। लेकिन बदकिस्मती से हमारे माशरे में ये ट्रेंड नहीं है सर, मैं उस पर नाकाम रहा। मैं इस बात का एहसास कर रहा हूँ कि मेरा जो सबसे पहला मोटिव था स्कूल बनाने का, वो तो तरबियत तालीम के हवाले से साथ तालीम तो था ही थी, लेकिन साथ साथ कैसा स्कूल हो तो वो ऐसा स्कूल होना चाहिए था जिसमें वालिदैन जो है पूरी तरह इन्वॉल्व होते हैं, पूरी तरह बातचीत होती,
پیرنٹس کی مطلب بچوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہوتی ہے, تعلیم کے حوالے سے بات ہو رہی ہوتی ہے, لیکن یہاں تو مشکل وہ 10 تاریخ کو یا 15 تاریخ کو فیس جمع کرانے آتے ہیں تو اس کے بعد پھر 2 مہینے بعد واپس آتے ہیں, یا رپورٹ کارڈ لینے آتے ہیں تو بعد 6 مہینے بعد واپس آتے ہیں. 2 مہینے 3 مہینے رپورٹ کارڈ سائن ہو کے واپس نہیں آتی ہے. تو ہمارے یہاں جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں, جو آپ نے سوال کیا, وہ جو میرا موٹیو تھا وہ تو ناکام ہو گیا. میں فلاح دہلی سے حکم کر رہا ہوں, کیونکہ ہمارے معاشرے میں تعلیم کی وہ اہمیت نہیں ہے جو دوسرے بچے معاشروں میں ہونے چاہیے. صحیح, ہمارے یہاں تعلیم کو ایک جسٹ فار اپنی فیملیز کے برابر میں لانے کے لیے, فلاں کا میری کچانی کا بچہ وہاں پڑھتا ہے, میرا اسکول میں میرا بچہ بھی وہاں پڑھنا چاہیے, میری دیورانی کا بچہ وہاں پڑھتا ہے تو میرا بچہ بھی وہاں پڑھنا چاہیے. سوائے کمپٹیشن کے تعلیم ہمارے یہاں نہیں رہی. کہ تعلیم کیوں ہونی چاہیے اور کس لیے ہونی چاہیے, تعلیم کا مقصد کیا ہے. سب سے پہلے تو بات یہی ہے کہ تعلیم کا تو مقصد ہے وہ فوت ہو گیا ہمارے یہاں. تعلیم صرف کمپٹیشن ہے. جب فوت بھی ہو گیا والدین کی ذہن میں کلیئر بھی نہیں, کلیئر بھی نہیں, واضح نہیں, واضح نہیں تو وہ فوت ہو گیا. اچھا بیشتر ہمارے کا یہ کہا جاتا ہے ایک تو یہ کہ ہمارا جو نظام تعلیم ہے وہ ایگزامینیشن اورینٹیڈ ہے, بالکل ایسی کہ ہمیں امتحان پاس کرنا ہے ایٹ اینی کاسٹ, کاسٹ, مطلب بائی ہاؤس بائی کورس. اب اس کے لیے پھر نقلیں ہیں اور پھر مرٹا ہے, اس کے بعد بھی بہت ساری چیزیں ہیں, نوٹس ہیں اور ٹیسٹ پیپرز ہیں اور نہ معلوم کیا کیا ہے. یعنی امتحان پاس کرنا ہے اینی ہاؤ. اچھا دوسرا پھر مقصد کیا ہے کہ تعلیم حاصل کر کے ہمیں نوکری مل جائے. تعلیم کا صرف ایک ہی موٹو ہے, ایک ہی موٹو نوکری کرنی ہے, کہ ہمیں نوکری مل جائے. اچھا یہ ہمارے ذہن میں قطعی نہیں ہے کہ اچھے انسان بن جائیں گے, اچھی تہذیب آ جائے گی, وہ مقصد ہی فوت ہو گیا, بلکہ وہ مقصد ہم نے فراموشی کر دیا. صرف تعلیم حاصل کرنی, نوکری کرنے کے لیے حاصل کرنی. اچھا جب نوکری نہیں ملتی تو جو معاشرے میں مایوسی پھیلتی ہے, بدقیادتی پھیلتی ہے, بددلی پھیلتی ہے, پھر ایک اور عجیبی صورتحال پیدا ہوئی, نیگیٹو صورتحال پیدا ہوتی ہے. اچھا آپ عرفت صاحبہ یہ فرمائیے کہ اس کے لیے ہم کیا کریں کہ جو ہمارے ذہن میں یہ کانسیپٹ بن گیا ہے تعلیم کا کہ امتحان پاس کرنا ہے یا ملازمت حاصل کرنی ہے, اس کانسیپٹ کو تبدیل کرنے کے لیے والدین کو یا ہم کیا کریں کہ ہم والدین کے ساتھ بھی میٹنگ کیا کریں, ان کے ساتھ بھی ہم ایک انٹریکشن کریں, ان کو بلائیں, ان سے باتیں کریں اور ان پر واضح کریں کہ دیکھیے تعلیم کا مقصد یہ ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں؟ جیسے انہوں نے کہا کہ میں فیل ہو گیا کہ والدین کو انوالو نہیں کر سکا کیونکہ والدین میں انٹرسٹ لیتے ہیں, لیکن اس میں فیل ہونے کی بات نہیں. میں تو جس ادارے میں پڑھاتی ہوں وہاں پہ بھی یہی مسئلہ ہے. میں اونرس کو اور ان کو سب کو کہتی ہوں کہ والدین کو بلائیں, اور والدین جب آتے ہیں تو 1-2 باتیں ضرور ان سے کریں کہ اپنے بچے کی دیکھیے کہ اس میں ایبیلٹی کیا ہے, وہ کتنا جینیس ہے, وہ اس میں کیا ادیب ہے, وہ شاعر ہے, وہ سائنسدان ہے, وہ کھلاڑی بہت اچھا ہے. آپ صرف اس گریڈ کو لے کر اس کو کیوں انسلٹ کرتے ہیں اپنے بچے کو سب کے سامنے؟ آخری دن رزلٹ والے دن آتے ہیں, لیکن اگر ٹیچر اور ایڈمنسٹریٹر جس دن رزلٹ دے رہی ہوتی ہیں اس دن اگر یہ بھی کہہ دیں کہ آپ اپنے بچے کی ایبیلٹی دیکھیں اور گروپس میں مت ڈالیں. گروپس میں تو ڈال دیتے ہیں وہ اس کے ٹرافی کے ساتھ کہ میرا بچہ فرسٹ, اور یہ صرف وہ لیول یا میٹرک تک کی ہوتا ہے. میٹرک کے بعد جیسے ہی بچہ ہاتھ سے نکلا وہ سارے گریڈز ختم, کیونکہ اسے پڑھائی سے نفرت ہو جاتی ہے. اور اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں والدین کہ وہ بچے کو صرف یہ دیکھنے کے لیے, حالانکہ اگر اس نے A گریڈ لیا ہے یا فرسٹ پوزیشن یا سیکنڈ یا کتنی بھی پرسنٹیج آئی ہے, وہ بچے کی تو نہیں آئی, آپ کی آئی, کیونکہ آپ نے اس کو تھپڑ مار مار کے پڑھایا ہے. تو آپ اگر یہ نہ کرتے, گریڈس کے پیچھے نہ بھاگتے. ایک مرتبہ میں کہیں تھی تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ ہر وقت فلسفے کی کتابیں پڑھتا رہتا ہے اور اب میں اسکول کی کتابیں نہیں پڑھتا. تو مجھے بھی پتا تھا وہ بچہ بہت جینیس ہے. تو میں نے اس پر کہا کہ یہ تو اچھی بات ہے اور یہ بہت اچھے سوالات کرتا ہے, جوابات دیتا ہے. ہاں یہ بات ہے کہ یہ گریڈز اچھے نہیں لاتا, اور جتنے بھی دنیا میں جینیس لوگ گزرے ہیں وہ گریڈز اچھے نہیں لاتے تھے اسکول میں. لیکن اس کا حصہ نہیں, کیونکہ یہ ان کا املا بہت اچھا ہے, یہ اپنا ایکسپریس بہت اچھا کر دیتے ہیں اپنے خیالات کو. تو یہ بات بہت معنی رہتی ہے اور آپ دیکھیے گا یہ کامیاب ہوں گے. تو کہنے لگے کہ نہیں. میں نے کہا کہ اگر یہ بہت اچھی کرکٹ کھیل رہا ہوتا نا تب آپ کو اتنا ملال نہ ہوتا, لیکن کیونکہ یہ فلسفہ پڑھ رہا ہے, شاعری پڑھ رہا ہے, تو آپ کو بہت ملال ہے. تو ہمارے یہاں والدین کو یہ ہوتا ہے کہ شاید فلسفہ پڑھنے والے اور شاعری پڑھنے والے یا ادب پڑھنے والے یہ لوگ شاید بھوک مریں گے, یا پینٹنگ کرنے والے ان کو ایک تو بھوک سے بہت ڈر لگتا ہے نا والدین کو کہ ایسا نہ ہمارے جانے کے بعد یہ بچہ جو ہے وہ ایسا نہ ہو. لیکن ایسا نہیں ہے. بالآخر آپ کا جو انر آپ کی ایبلٹی ہوتی ہے وہ آپ کو پے کرتی ہے, لیکن والدین اس بھوک سے خوف زدہ ہو. اچھا بڑی بہت دلچسپ بات آپ نے فرمائی. ہم بچے کے یہ جانتے ہی نہیں یا کوشش ہی نہیں کرتے کہ اس کی ایبلٹی کیا ہے.
وہ شاعر بننا چاہتا ہے, پینٹر بننا چاہتا ہے, ایک اچھا ڈبیٹر بننا چاہتا ہے, ایک رائٹر بننا چاہتا ہے. اچھا یہ چیزیں ہم بالکل سالمی سمجھتے ہیں, یہ رجحان تو ہے ہی نہیں. یہ برا تو ہے ہی یہ نہیں. رجحان ہے ہی لیکن نہیں. کیونکہ اس کی ہابی ہوتی ہے, جو بننا چاہنا نہیں ہوتا, آگے چل کے کیا اچھا پتا. یہ ساری چیزیں گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں. ہاں, گاڈ گفٹڈ ہے. بڑے بڑے ان کو ڈاکٹرز تراشنا ہوتا ہے بس ہاں. خالی. ان کو تراشنا ہوتا ہے. مگر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں ان چیزوں کو, ان کی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی. ہم اسکول میں یہی کرتے ہیں کہ اسکول میں بتاؤں آپ کو, جب بچے میں جو ٹیلنٹ ہوتا ہے اس کو نکھارتے ہیں کہ یہ ایکٹر ہے, یہ شاعر ہے, اس کو شاعر بنا دیا, اس کو گیٹ اپ بنا دیا, اس کو میمکری کروا رہی, اس سے ایکٹنگ کروا رہی, اس سے کامیڈی اچھا کروا ہمارے زمانے میں ہوتی نہیں تھی یہ بیت بازی کے بغیر. تو اب ختم ہو گئی. اچھا ناظرین, ہم بہت اچھے اس نقطے پہ پہنچے ہیں. گفتگو بہت اچھی ہو رہی ہے اور بہت سارے نکات ہمارے سامنے آ رہے ہیں, پھر سے باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں. تو اب ہم یہاں چونکہ پروگرام ہمارا ٹی وی نشاط ہے, تو ہم کیوں نہیں کب چائے پی لی جائے, اور اس کے بعد پھر اب ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ابھی ہم حاضر ہوتے ہیں, کہیں جائیے گا. TV. Next International. اگر آپ ایکٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنی نئی ڈرامہ سیریز میں چانس دے رہے ہیں. کوئی آڈیشن نہیں, براہ راست ریکارڈنگ پر تشریف لائیں اور اپنے خوابوں کو تعبیر دیں. ابھی کال کیجئے 0314-1247-315. برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. TV. Next International. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ٹی وی نشاط, اور ہم موجود ہیں ٹی وی نیکسٹ انٹرنیشنل پروگرام کے حوالے سے. اور آج ہم گفتگو کر رہے ہیں ایجوکیشن کے موضوع پر, تعلیم موضوع پر. بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں, اور جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا ابتدا میں کہ یہ موضوع ایسا ہے کہ جو کسی ایک نشست میں اس پر گفتگو نہیں کی جا سکتی. اس کی بہت سی جہات ہیں, بہت سے پہلو ہیں, بہت سے نکات ہمارے سامنے آتے ہیں, اور کوئی ایک چیز اس میں شامل نہیں ہے. اب جیسے بھی آپ نے اندازہ لگا لیا کہ گفتگو کے دوران ہمارے سامنے کتنی ساری چیزیں آئی, تو ہم فرشی صاحب دوبارہ بھی کر پاتے ہیں. آپ نے فرمایا تھا کہ میں نے جو وہ بنایا تھا ذہن پریار, تو میں اس میں ناکام ہو گیا. اچھا ناکام کی بات نہ کیجیے, ناکام بھی اس کی یہ بھی کہ وہ ریلیٹیو وہ ہے, ٹرم ہے, ایبسولوٹ نہیں ہے ظاہر. تو اگر آپ نے محسوس کیا کہ میں ان مقاصد کو حاصل نہیں کر سکا, وہ نہیں سکا, تو اس کی ریمیڈی کے لیے, اس کو بہتر بنانے کے لیے ہم نے کیا اقدامات کیا. اچھا مثلا خاص طور پہ بات کروں آپ سے کہ والدین کو انوالو کرنے کے لیے, اچھا والدین کمیونٹی یا معاشرہ کمیونٹی تو خیر بہت ضروری ہوتی ہے اس میں, بہت ضروری اس کے بغیر, اچھا والدین کی حیثیت سے بھی اور معاشرے کی حیثیت سے ان کی شمولیت, ان کا پارٹیسپیٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اچھا وہ یہ جو آپ نے بہتر بنانے کی بات کی نا, اس میں میں اکیلا نہیں کر رہا, بہت سے اسکول کر رہے ہیں, بلکہ 100% اسکول کر رہے ہیں. پی ٹی ایم آپ نے نام سنا ہوگا, پیرنٹس ٹیچر میٹنگ. اگر وہ ہم کال کرتے ہیں تو اس میں بہت میکزیمم 40% لوگ آتے ہیں. 100% وہ بھی لوگ اٹینڈ نہیں کرتے ہیں, اور وہ بھی فیشن کے طور پہ اٹینڈ کرتے ہیں کہ آج میرے بچے کی بہت بڑے خاندان میں بتایا جاتا ہے کہ آج میری پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہے, میں وہاں جا رہی ہوں یا جا رہا ہوں. تو وہ بھی صرف جسٹ فیشن کے لیے, اور آ کے وہاں پہ وہی آپ والی بات کے اگر سوال جواب کریں کہ میرے بچے میں کیا صلاحیت ہے, میرے بچہ کیا کر رہا ہے, میرا بچہ کیا پڑھ رہا ہے, ایسا بھی نہیں ہوگا. بس وہ آتے ہیں مدد کے ساتھ, خواتین بیٹھتی ہیں یہاں پہ, وہ فیشن کے طور پہ لگتا ہے جیسے فیشن شو میں آئی ہیں, اور مرد تو آتے ہی نہیں ہے, مرد بالکل بھی نہیں آتے, خواتین زیادہ آتی ہیں. تو وہ اس میں وہ انٹرسٹ ہی نہیں ہوتا کہ بچہ کیا پڑھ کر, جیسے کہ محترمہ میرے ادیبہ صاحب نے فرمایا کہ وہ ہوتا ہی نہیں ہے, مطلب اس ان کے ذہن میں ہے ہی نہیں. بس وہ آپ نے بتایا کہ نوکری کرنی ہے, بس اس میں اس کے اندر کیا کلا چھپی ہوئی ہے, اس کے اندر کیا ٹیلنٹ چھپا ہوا ہے, فن ہے کیا نہیں ہے, اس بات کی طرف توجہ نہیں دیتے. بس میں نے بتایا نا کہ ایز اے کمپٹیشن وہ تعلیم دلوا رہے ہیں کہ جی میری دیورانی کا بچہ یہاں پڑھتا ہے, میری چاری کا بچہ یہاں پڑھتا ہے, میرا اس میں بچہ وہی وہاں پڑھنا چاہیے. اس میں تعلیم کا مقصد ان کے پاس ہوتا ہی کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ یار یہ بڑا ہو کے نوکری کرے گا, اور اچھی نوکری مل جائے گی. اچھا کیا میں ایک بات عرض کروں, میرا اپنا بھی تعلق 1020 سے ہے, اور ابھی بھی میں ہاں. تو ایک چیز اور ہمارے سامنے آئی, میرا اپنا مشاہدہ ہے کہ جب والدین آتے ہیں پی ٹی ایم میں, تو ایک تو وہ یہ سمجھ کے نہیں آتے عام طور پہ کہ میں اگر جاؤں گی میرے بچے کی کوئی شکایت ہی آئی ہے میرے سامنے, یہ شاید مجھے شکایت کے لیے بلایا جا رہا ہے, تو وہ اس کو
अवॉइड कर देते हैं आने को और कहते हैं मैं जाके क्या करूँ, इसमें तय होना मैंने पड़ेगा। कहा ना बिलो 50% लोग आते हैं। हाँ आते हैं। अच्छा दूसरा एक और रुझान भी है कि अगर वो आते हैं तो फिर वो शिकायत लेके आते हैं, अपनी शिकायतें लिखो। अब भी शिकायत लेके आते हैं, सब बच्चे की कॉपी चेक नहीं हुई है, बच्चे को मिस ऐसा करती हैं, टीचर ने डेट नहीं जानी है, टीचर ने साइन नहीं किया, ये साइन नहीं किए, टीचर वो ने check नहीं किया। ये चीज़ें वो हमारे सामने होती। यानी गोया हमारी तालीम जो है वो तो सेकंड थर्ड पॉइंट की है, ऐसा बात सेकंड थर्ड भी नहीं है। थर्ड पॉइंट भी नहीं है। अरे, That's all. सर देखें मेरे दोनों मेहमान बहुत खूबसूरत गुफ्तगू इस हवाले से फरमा रहे हैं। मैडम ने बहुत अच्छी बात की कि बच्चों का इंटरेस्ट देखना बहुत ज़रूरी होता है कि उनका किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। आज बड़े बड़े जो स्कूल्स हैं, चाहे कैम्ब्रिज सिस्टम के हों या जो बड़े प्राइवेट स्कूल्स हैं, उन्होंने अपने पास साइकोलॉजिस्ट काउंसलर हायर किए हुए होते हैं जो बच्चों का टेस्ट लेते हैं, जिसके ज़रिए वो ये फाइंड आउट करते हैं कि इस बच्चे का किस सब्जेक्ट में जो है सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, और फिर वो पेरेंट्स के साथ मीटिंग करके उनको बताते हैं कि अब आपने बाय फोर्स जो है बच्चों को कोई फील्ड ऑप्ट नहीं करवानी, अब उसको बाय चॉइस जाने दें, क्योंकि इस बच्चे का हमने टेस्ट कर लिया है कि ये इसकी इस सब्जेक्ट में ज़्यादा परफॉर्मेंस है, साइंस के साथ हिसाब से, मेडिकल साइंस के हिसाब से या कंप्यूटर साइंस के हिसाब से या सोशल साइंस के हवाले से, तो वो उनको चेक करके पेरेंट्स को बता देते हैं। अब उसमें पेरेंट्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो बच्चों को उस रिज़ल्ट और उस जो काउंसलर है उसके जो ऑब्जर्वेशन है, एनालिसिस, उसके अकॉर्डिंगली बच्चों को फ्यूचर के लिए सब्जेक्ट ऑप्ट करवाएं करियर के लिए, कि उन्होंने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, आर्टिस्ट बनना है। तो अब तो ये सिस्टम बहुत बेहतर हो गया है पहले की निस्बत। लेकिन वंस अगेन आई विल से कि इफ़ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, इफ़ देयर इज़ नो विल सो नो वे। तो पेरेंट्स भी कुछ नहीं कर सकते और टीचर भी कुछ नहीं कर सकते अगर बच्चे का ही इंटरेस्ट ना हो किसी एक चीज़ें में। ऐसे भी बच्चों को जानती हूँ कि जिनका इंटरेस्ट ही नहीं होता स्टडीज़ में, तो पेरेंट्स की भी सारी एफर्ट्स जो हैं वो ज़ाया हो जाती हैं, टीचर्स भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो बच्चे जो हैं वो खिलाड़ी हैं, वो बच्चे जो हैं वो स्पोर्ट्स माइंड सेट के, और हमारा जो सिस्टम है वो इस चीज़ को स्टिल एब्जॉर्ब ही नहीं करता कि बच्चों जो हैं वो स्पोर्ट्स की तरफ भी जा सकते हैं, वो स्पोर्ट्स की फील्ड भी ऑप्ट कर सकते हैं। सो उनके लिए यही माइंडसेट पेरेंट्स के लिए बना है कि ये पढ़ लें और जॉब कर लें, मतलब यही एक माइंडसेट जो है बना है, जैसे सर ने भी बात की यूजुअली। मगर अब विद द पैसेज ऑफ टाइम डायनामिक्स चेंज भी हो रही है। अब ये है कि लोगों में सोशल मीडिया का जो इफ़ेक्ट है, कि इम्पैक्ट है, उससे लोगों को चीज़ें हाईलाइट्स हो गई हैं कि अब और भी फील्ड्स हैं जहाँ पर ऑप्शन है और जहाँ पर स्टूडेंट्स जाकर उसको ऑप्ट करें, उसको स्टडी करें तो वो प्रोग्रेस कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब हर जगह मौजूद है, हर फील्ड में, एजुकेशन में, हेल्थ सेक्टर में, बिजनेस में, हर चीज़ में आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग मौजूद है। और अब सोशल मीडिया का दौर है तो काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट्स की भी वैरायटी आ गई है और स्टूडेंट्स कर रहे हैं प्रोग्रेस, लेकिन पेरेंट्स को जो है फोर्स नहीं करना चाहिए। बाय चॉइस सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे बच्चे तो वो प्रोग्रेस भी दिखाएंगे, मगर उसमें उनकी भी विल शामिल हो। डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात कर रही हैं, बहुत अच्छी बात, और ये होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, दो प्रायोरिटी है सर, डॉक्टर बनेगा मेरा बेटा या इंजीनियर सर बनेगा अब मेरा विद द बेटा। पैसेज ऑफ टाइम अल्लाह बन रहा है हॉकी का प्लेयर, उसके हाँ। ध्यान में अंदर है हॉकी का प्लेयर बनना या क्रिकेट का प्लेयर बनना या फुटबॉलर बनना, वो लेकिन माँ की जिद ये है कि वो डॉक्टर ही बनेगा, बाप की जिद ये है कि इंजीनियर बनेगा। अच्छा ये तालीम ना हुई सर, फिर नतीजा ये होता है कि ना वो डॉक्टर कोई भी नहीं बन पाता। तो ऐसी एग्जाम्पल्स हैं, मैंने अभी देखी है रिसेंटली अपने नेबर्स में भी, कि वो बच्चा जो है वो उसका माइंड बिल्कुल स्पोर्ट्स माइंड का बच्चा है और उसको जो है वो कभी बीबीए के लिए कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, इट्स नॉट वो अपनी चॉइस पे चला रहे होते हैं पेरेंट्स। अच्छा मेरा ख्याल ये है निफा साहब कि जो तालीमी इदारे हैं, देखिए सरकारी की तो हम बात नहीं कर रहे हैं, हम निजी तालीमी इदारे ओवरऑल जनरल बात हो रही है। ओवरऑल बात करती है, हम ना निजी की बात कर रहे हैं ना तालीमी सरकारी की बात कर रहे हैं। तालीमी इदारों में काउंसलिंग का शोबा जरूर होना चाहिए हमारे लिए। जैसे डॉक्टर ने फरमाया, अच्छा कुछ कैम्ब्रिज सिस्टम ऐसा है इन्होंने रखा हुआ अपने यहाँ। जी। अच्छा काउंसलिंग का इदारा होना चाहिए और बच्चे का रुझान जानने के लिए टेस्ट होने चाहिए। टेस्ट होने चाहिए। अच्छा बल्कि Discussion ये बात है। आप भी नर्स करो आपसे, शायद मैं भी इसी शुबे से वापस हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि हम एक पीरियड कम कर रहे हैं किसी सब्जेक्ट का और उस पीरियड में बच्चे की काउंसलिंग करते हैं, बच्चे का रुझान जानने के लिए टेस्ट ले लें, बच्चे को देखने के लिए कि वो शायरी कर रहा है या अच्छा मजमून लगा रहा है, ऐसा ही होता है। ऐसा होना चाहिए, होता ही ऐसा। होता ही वैसा ऐसा
तो अगर एक पीरियड हम रख दिया जाए इसका कैसे क्या फर्क पड़ता है आपकी देखें मैं अभी इन्होंने जो बात की ना कि टीचर्स भी कुछ नहीं कर सकते, वालिदैन भी कुछ नहीं कर सकते, बच्चे का इंटरेस्ट नहीं, टीचर बहुत कुछ कर सकते हैं। टीचर अगर टीचर को पढ़ाना नहीं आता तो उसको चाहिए जॉब ना करे, वो कुछ और कर ले, पैसा कमाने के बहुत तरीके हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो कहते हैं कि जब कुछ नहीं होता तो टीचर बन जाता है, ये आम बात है। देखिए एक टीचर जो है ना उसको कहा जाता है कि जिसको कहीं नौकरी नहीं मिलती वो टीचर, एक टीचर को माँ की तरह होना चाहिए। नहीं ऐसी नहीं, वैसे मैं अलग से बात कर रही हूँ। स्पोर्ट्स है कुछ है, मैट्रिक या ओ लेवल से उसको करना ही करना है ना, उसको तो कोई लड़की भी नहीं देगा ना। अरे मैडम मेरे अपनी नेबर्स में ऐसी वो छोड़ दो, लेकिन मैं बीइंग अ टीचर बात कर रही हूँ। क्योंकि देखिए एक बच्चा था, उसको ना लिखना ही बेचारे को नहीं आता था। अच्छा मैं उर्दू पढ़ाती हूँ ना, उर्दू के बारे में भी खैर ये भी एक बड़ा वसी सब्जेक्ट है, लेकिन उर्दू में भी पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे बच्चे को शौक नहीं है, हमारा बच्चा उर्दू नहीं, उर्दू में कमजोर है। मैं कहती हूँ उर्दू में क्या, उसको अंग्रेजी भी कम है, जिसकी उर्दू नहीं अच्छी उसकी अंग्रेजी कहाँ से अच्छी होती। इसलिए कि हमारे यहाँ एक आम सा है ना कि बच्चा पैदा होता है तो कहते हैं फिश खा लो, ओपन डोर ओपन कर दो। अरे भाई इंग्लिश तो आई जाएगी, एवरीवेयर इज इंग्लिश। आप उर्दू में बात करो, एप्पल ले लो, खाना फिनिश कर लिया, ये क्या बकवास है। उर्दू में बात करो उससे। मैंने ये जुमला सुना है, तुम यहाँ सीटो मैं भी आती हूँ। हाँ तो अच्छा इसी तरीके से मैंने ये भी सुनी है। एक बच्चा था, अच्छा वो सहमा बैठा रहता था क्योंकि उसको लिखना नहीं आता था, और वो ग्रेड 8 में पहुंच गया उसको। तो मैंने कहा बेटा आप तो बहुत अच्छा बात करते हो, आप क्यों नहीं लिख सकते? ना मुझे उर्दू नहीं आती। मैंने कहा कोई जरूरत नहीं उर्दू की, आप रोमन मुझे लिख कर दो, ऐसे मैंने कहा उसको। तो उसने रोमन में मजमून लिखा, इतना अच्छा लिखा। अब जब मैंने उसकी तारीफ की ना, आपने बहुत अच्छा लिखा है, उसको बुलाया, उसको सबके सामने कहा कि आप पढ़ के सुनाओ। जब उसको ये तारीफ मिली ना तो खुद से ना उसको थोड़ा थोड़ा तो बहरहाल ये एक टीचर की जिम्मेदारी क्या। मेरा अपना ये कहना है कि वालिदैन स्कूल में क्यों भेजते हैं, टीचर की, मैनेजमेंट की, हर एक की जिम्मेदारी है कि वो बच्चे को चाहे डी ग्रेड में सही, चाहे 3rd डिवीजन में सही, मैट्रिक या ओ लेवल तो करा देना। क्योंकि वो ओ लेवल या मैट्रिक करने तो स्कूल की हम बात करना आया है ना। तो ये क्या बात है कि जी उसको क्योंकि वो क्रिकेट का शौक है तो वो तो फिर फीस भी जाया गई। तो बेहतर है, इससे बेहतर नहीं है कि उसको स्कूल से उठा ले 7th ग्रेड के बाद। बात है कि इजिया तो कुछ नहीं है, 7th ग्रेड के बाद स्कूल उससे उठा ले। ड्राइव कोई चीज नहीं होती है। अगर बच्चा सीख रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, फुटबॉलर बन रहा है, बाहर कुछ सीख तो रहा है ना। हाँ अच्छा एक रुझान और भी हमारे सामने आता है कि बाज टीचर्स, सब नहीं होते, बाज होते हैं कि जो बच्चे के ऊपर स्टैम्प लगा देते हैं कि तुम तो हो ही कमजोर, तुम तो ही ऐसे, तुम कुछ नहीं कर सकते। ये तो साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब करने वाली बात है। कितने बच्चों को डिस्करेज करने वाली बात है कि जो बच्चा करना भी चाहेगा तो वो नहीं कर। ओवर स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए टीचर्स को, बिल्कुल भी सवाल करने की इजाजत देनी चाहिए। बिल्कुल। और अगर बच्चे अच्छा काम करें तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, और टोकन ऑफ अप्रिसिएशन के तौर पर उनको छोटे छोटे गिफ्ट्स भी देने चाहिए ताकि बच्चे जो है वो इम्प्रूव करें। अरे हमारे जमाने में भी होता है कि टीचर ने खुश होकर बच्चे को पेंसिल दे दी, बिल्कुल, तो वो 2 दिन तक अपने घर पे उसका पेंसिल को दिखाता भी होता है सबको, दादा दादी को और अपनी वालदा को, माँ वालिद को, कि भाई बिस्मिल्लाह मुझे मिली है, हालांकि इसमें खर्च कुछ भी नहीं होता। ये टोकन ऑफ अप्रिसिएशन होता है सर, उससे वो बच्चा इनकरेज होता है। और ना बहरहाल वालिदैन को जब वो बच्चा 1, 2 में हो ना, उस वक्त बच्चे की बेस बना देना तो बस फिर तो वो डायरी पढ़ने आगे वो दौड़ पड़ता है। अच्छा देखिए अब हम सारी वो तो कर रहे हैं, फिर हम वही पहले ही नुक्ते पर आ जाते हैं कि किसका रोल ज्यादा अहम है, वालिदैन का, टीचर्स का या माशरे का। एजुकेशन की बातें तो असातिज़ा का है, रोल सबसे है। देखिए एक बात और भी है, आप खुर्शी साहब से इत्तेफाक करेंगे कि बच्चा हमारे पास स्कूल में 6 घंटे रहता है, 5 घंटे रहता है। आपने मेरी जबान के अल्फाज दे लिए। 24 घंटे में जब स्कूल आता है बच्चा 4 घंटे 6 घंटे माँ बाप के पास रहता है। और आजकल की माओं को मादरत के साथ मोबाइल से फुर्सत नहीं है कि वो बच्चे की तरबियत कर। तरबियत तो मतलब को फूदान है, तरबियत का नाम कुछ कौन सी चीज है। इसमें देखिए वो एक वो अल्लाह की जगह है महदूद ख़वातीन के लिए ये आदत है, ख़वातीन में भी मर्दों में भी सब में भी। हम किसी पर्टिकुलर ख़वातीन की बात खास बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल माशरे की बात हो रही है। पूरी फैमिली बैठी होती है और कोई किसी मुखातिब नहीं है, अपने अपने मोबाइल पर लगे। ये तो खैर वो आपने नतीजा भी सुना होगा कि किस दिन लाइट नहीं थी सारा दिन, तो सब अपने घर वाले एक दूसरे से मिले, यार अच्छा आप लोग यहाँ ही रहते हैं, इसी घर में रहते हैं, तो वो पता नहीं लोगों को कौन रहते हैं, सब अपने अपने मोबाइल में लगे। अच्छा मैंने कहीं पढ़ा था और मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि रात का खाना जो है अगर पूरी फैमिली एक टेबल पे बैठ के खाए एक साथ,
इससे फैमिली बाइंडिंग बढ़ती है। हमारे ज़माने में खाया जाता होगा, हमारे यहाँ आज भी है कि जब तक कि घर का सरबराह ना आ जाए बहुत कम कोई खाना नहीं बहुत कम खाता, फैमिली में होगा। एक साथ बैठ के खाते बिल्कुल अच्छी। नहीं, अच्छा और- ट्रेंड है ये, बॉन्डिंग होती है bonding और होती है। आपका पूरा ओल्ड अच्छा, डे का फिर दिन भर की बातें टीम दूसरे जो है share ना वो करते हैं। शेयर होता है। वो बाप बताते हैं कि मैंने क्या किया, माँ बताती Exactly. है, बच्चे बताते हैं। मेरी मदर से मुझसे पूछती थी कि आज आपने क्या पढ़ा। यूनिवर्सिटी से भी जब मैं आती ये बॉन्डिंग बहुत जरूरी है। बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है, जो खत्म हो गई आजकल। ये खत्म हो गई आज तक। अच्छा, अब ये कहते हैं, अच्छा एक बात और भी है हमारे यहाँ, हमने क्या किया कि बच्चों को ग्रेड की दौड़ में लगा दिया, तुम्हें फर्स्ट आना है, सेकंड आना मैंने है। क्या कंपटीशन रहता था वो जो इम्तहानी अच्छे में निज़ाम लगा में ये दिया। चीज़ खत्म होनी चाहिए। हाँ, अच्छा, बहुत से ऐसे वाक़यात हमने सुने हैं और पढ़े भी हैं, अलगनाक वाक़यात बिल्कुल। कि बच्चे का ग्रेड नहीं आया, उसने खुशी कर उसे अपने आप को नुकसान पहुंचा ऐसे देगा। ही। ऐसे वाक़े तो हुए जी हैं, बिल्कुल। हुए हैं ऐसी बात है। उसको नेगेटिव पेरेंट्स उसको नेगेटिव समझते हैं ना। अच्छा, इस प्रोग्राम के हवाले से मैं एक वालिदैन से भी मुखातिब हूँ थोड़ा सा नाज़रीन, और वालिदैन को भी अपने इस रवैये में थोड़ी सी तब्दीली करनी चाहिए। कंपटीशन अच्छी चीज़ है, हेल्दी कंपटीशन अच्छी चीज़ है, सेहतमंद मुकाबला होना चाहिए, लेकिन कि उसको बिल्कुल अल्टीमेट इश्क ना बना दे। कोई बच्चा अगर नहीं भी आ सकता तो ठीक है, नहीं आएगा, कोई बात नहीं। और बच्चे ऊपर ये थोप ही नहीं अपनी मर्जी के, तुम्हें डॉक्टर ही बनना है, तुम्हें बच्चे के रुझान के मुताबिक कि बच्चा पढ़ना चाहता है, बनना चाहता है, हमें थोड़ी सी बच्चों को आज़ादी देनी चाहिए। जैसे मेरी बहन ने कहा, जी। पेरेंट्स को बच्चे के लेवल पर आकर उसको समझाना चाहिए, उसके लेवल पर आगे उससे बात करनी चाहिए। तो आज सबसे बड़ा जो दुआ है वो जनरेशन गैप है। जनरेशन क्या माँ बाप बच्चे के लेवल पे आ ही नहीं सकते। नहीं, नहीं, डिसीजंस जो है ना बाय फोर्स पेरेंट्स force। इम्पोज कर रहे होते हैं बच्चों के ऊपर, उनकी नहीं सारे सुनते। काम अच्छा। खाने के मामले में बाय फोर्स, पढ़ने के मामले में बाय फोर्स, पहनने के मामले में बाय, जो माँ चाहेगी बस वो पहनना है, हाँ। जो माँ चाहेगी वो खाना है। अच्छा, एक चीज़ और भी है, इससे भी हम इनकार नहीं कर सकते कि आज की जो जनरेशन है, बहुत छोटे बच्चे तो नहीं, बहुत छोटे होते भी है, ख्याल है वो अपने बड़ों को, वालों को समझ से आते ही कुछ नहीं। वो हमेशा कहते हैं सर, ये जो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है 5वीं 6वीं ग्रेड का, या अब वो आपको क्या आता है, अब हम क्या, आपको क्या पता। आप इस जमाने में जिंदा है तो देखिए ये हो गया, तो हम ये कर रहे हैं, तो हम तो ये कर इसीलिए तो पेरेंट्स भी जो है अपने आप को अपडेट रखें टेक्नोलॉजी के Actually, ये जेनजी जो जेनजी आते हैं ना, जेनजी ने बड़ा प्रॉब्लम ये जो क्रिएट है सारे हेड मास्टर हैं ना, हाँ। और आप इस तदरीस से बहरहाल वाबस्ता नहीं है। मैं क्योंकि टीचर हूँ, बच्चों से मैडम मैंने वाबस्ता एमफिल के स्टूडेंट्स को डाउन में पढ़ाती रही अच्छा, हूँ। तो लेकिन क्योंकि मैं छोटे बच्चों से लेकर और ओ लेवल्स तक के बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो ये कहना कि हमारे पास तो बच्चा 4 ही घंटे रहता है और तो अपनी हम जिम्मेदारी से मुकर्रर नहीं हो सकते। नहीं, देखिए, मुझे पता है ज़ाती तौर पर कि हम अपने बच्चों को बच्चे हमारे कितने करीब होते हैं, पता है वो बच्चे हमें घर की बात बता रहे होते हैं, उनके अपनी दादी दादा की बात, ज्वाइंट फैमिली की बात। आपको पता है छोटी उम्र में ना लड़के ज़्यादा बहादुर होती हैं, छोटे बड़े उम्र के लड़कों को या अपनी क्लास के लड़कों को पर्चा भी दे देती, लव लेटर भी देती। पहले उनके भी सारे मामलात हम देख रहे होते हैं, हम वालिदैन को पता भी नहीं चलने देते। हम उनके इतने नजदीक होते हैं छोटे बच्चों के, आप सोच नहीं सकते। हम उनकी काउंसलिंग कर रहे होते हैं, हम उनके साइकियाट्रिस्ट भी होते हैं, हम सब कुछ होते हैं। और फिर क्यों कहा जाता है रूहानी वालिदैन? क्या हम ये कहकर डालें बस हमारे पास तो 4 घंटे रहता है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है? हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, स्कूलों की भी है और हम टीचर्स की है। हम सिर्फ टीचर्स की ही जिम्मेदारी, अगर बच्चा आपका मौजू एजुकेशन है तो मैं तालीम के हवाले से कहूँगी कि सिर्फ टीचर्स की जिम्मेदारी है कि वो बहुत अच्छा शहरी बनाए। अच्छा, देखिए बात और ऐसी 4 घंटे करने को है, लेकिन ये 4 घंटे बहुत अहम है। बहुत अहम है, बहुत बच्चे टीचर्स को आइडियलाइज करते हैं, बिल्कुल आइडियलाइज करते हर हैं। बात अच्छा, बताते हैं। अच्छा, बच्चे को अगर बच्चे ने किसी ने बता दिया 2 3 6 और मदर ने कहते हैं 3 2 6 तो कभी नहीं माने। नहीं मानेगा, वो टीचर की बात मेरी मानेगा। मिस से और कहा माँ खुद कहती है बच्चे को कहें कि ये अंडा खाया करे, हाँ, ऐसा हाँ, इतना अहम रोल है। अगर नाज़रीन, मैंने जब अर्ज किया था कि मौजू ऐसा है कि एक नशीस में आपने देख ही लिया कि ये तीनों माहिरीन बैठे हुए हमारे यहाँ के दर्स तदरीस के, और इनके तशक्कुआत इन्होंने शेयर किए हमसे, इनके ख्यालात हमने जाने, तो नतीजा हमें यही मिला कि ये मौजू ऐसा है कि जिस पर किसी एक नशीस पे गुफ्तगू नहीं हो सकती। और यकीनन हम चाहेंगे कि जैसे मैंने आप अर्ज किया था कि ये बुनियाद जो है हमारा टी निशा, इसमें हम 3 मौज़ूआत पे बात करते हैं, अदब और शेप पे भी बात करते हैं, एजुकेशन भी बात करते हैं और समाजियात भी बात करते हैं। तो हम आइंदा भी कोई ऐसा मौजू रखेंगे एजुकेशन के हवाले से कि जो हमारे लिए सूदमंद होगा, हमारे तलबा के लिए, वालिदैन के लिए। और मैं चाहूँगा, वालिदैन से दरख्वास्त भी करूँगा कि आप अपना राब्ता स्कूल इंतज़ामिया से रखा करें, असातिज़ा से अपना राब्ता रखा करें
اور بچوں کے ساتھ آپ دوستانہ ماحول رکھیں، ان کو ڈسکریج نہ کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کو سوال کرنے کی اجازت دیں اور ان کے رجحان پر چھوڑ دیں کہ جو وہ بننا چاہتے ہیں. اپنی رائے، اپنی مرضی، اپنا فیصلہ ان پر نہ تھوپیے. بچوں کو آزاد چھوڑ دیجیے کہ وہ کیا بننا چاہتے ہیں، اور پھر اس کو ان کے لیے اس کے وہ سازگار ماحول پیدا کیجیے کہ جو ان کے وہ مقصد حاصل کرنے میں ان کے لیے امید و معاون ثابت ہو گیا. تو پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے. آئندہ کسی پروگرام میں پھر حاضر ہوگے انشاءاللہ. اللہ نے یہ بات. برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. TV Next International.